trip to Vietnam. Buy gold jewelry पर up to 25% making charges off और diamond jewelry पर 100% making charges off. साथ ही lucky draw में जीतिए 2 family trips to Kashmir. हर purchase पर assured gift और hallmarked old gold exchange पर complete value. सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर. TNC apply. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রেড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotanan Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Correctional Kilabama Constitution, Luazi Sama Bakalata, Kamaskidari, Manjakaste, Nibukara Production Deborma, CEM Purnachandra Jamatia, CK Jamatia, EM Kamal Kolai, YTF President Choros Deborma, TWM Asukamoni Hat Deborma, TWF DS Ever Super Chinkita Deborma, Kasampolo Monte Never Kumachamatian.
Strangshlo khoi hakor BJP tangnaw khalaisa ka kaisa joining program apandani bising tuna tar bital bodoliya kare 90 family ni 331 voter songkha BJP bodoni bana ya fere borna lamu sogina ha ka pandaw manjamai narwairo Diploma thabodon nizam bezla block asokang Arjun Debrumani nogo bumkita jamani koktoma patimani koktoma manken Strangshlo patimung thai thangi choika jompezula thanani police TTD habang luar jisang mobile korji tuta kami ni hati wak tulisangza Novendra Jamati ani mangtong immigration kelaisa ka manja ka hasil sebagai produk kisah deparma. Hanya hati kotor Eco Park ni Hawaii bari amsa kongsa electric auto malkong yak narak manya umabai malkong filza ke thamani koktoma pati mongor sago dokumen ka khoroba bororok pati mong yaglo fan service ni abang fai sago dokumen ai ronga tulangsa ka tele mura pokas sha khamnogo Strangshlo gumati hangkoni DMT SDM ni manjak munggo hapangni jaga thai phalnok tangjak tongma rongno subai shukro khlai rosai tlangjaka tabu koktuma shukrobui Kurakshlo kila bagma constituency luazi sama bai khalaisa kamas kedare manjaka haste ni bubakra production debrma CEM Purnachandra Jamatia CK Jamatia EM Kamal Kolai YTF ni president Suros Debrma TWF ni Asuka Monihar Debrma TWF ni GS eba spokesperson kita Debrma kajang bolong mantri Mebar Kumar Jamatia na khoboi tekubun atongro Buskango ya disisong bari abono rogina tipra mothani luai jijangwa bahastini dalbital thayo khalai jagi tong dalbital samong humo awai kana Strangshlo tipra mothani luai jijangwa bai kila bagma constituency khalai jaka mas catering apando narwai okrang manjaka hastini bagra product kishor debrma TTD ni CEM Purnachandra Jamatia CK Jamatia EM Kamal Kolai YTF ni president Suros Debrma TWF ni Achupang Monihar Debrma GS eba spokesperson kita Debrma kesambolong mantri Mebar Kumar Jamatia na khobite kubun adong rok abun yagul na shani tangbo dang tu ikok shanan tang TTD ni CEM Purnachandra Jamatia shaka Angkake or jagawa kila bagma TTD constituency by khobja kami katalo kotor ma mass gathering khlai jaga tini ni shalo angkake sung obono sunglaine tini TTD ni CM sarno oboni o je mass gathering khlai jak mane main na habang ta mohonai nahor mung kaisen puilau hambai nroni media ni bisinti nai tongnai joto takok tei boksona nahor mung kaisen chung thansa ni marino tini teibu kotor ke rajowo chung punuk rona ni bagoi chini ting oro lokutum panda khajau ke sir amota haiklai lokutum panda khlai jak mane salbrum brum no angkake lokorone hamjak mongtom ta haiklai manai to lokuni hamjak mung to chini maharaja na to joto no chajago tani ke chini maharaja chini next generation chini busa buso ni generation chini land rights ni bagoi chini sangbadeni adhikar ni tewi je babe adhikar khai tongmani bagoi hasteni lukurok chini ti prasarok jotono maharaja ni logewo tabok tongnai hunai jotono khatung khaja khlaiwi ready nglai jakhachi hamjago hachi maharaja no jotono sir basa rone koksil samong ti pramot harok je no jen ti prasarok ne hamkhrai ni bagi je samong tangnai hunai step na harmane tab greater ti pralan thang script thang oboto hairok samong muthakjak tongo hunai kubangma lukrone bisingte koksil samong omono ke bage kokfi rogno जों ताकसे जरासिनि दिमानो कुनु दिनो बाथावै तंया ख बाथावै बु पाइगला उलाव बु सबा खायने हासि ग्रेटा तिप्राले सिनि महाराज जे प्रप्रो सरि खक साइतंख तिप्रासाया कोट जे प्रप्रो सरि खक साइतंख सिनि लैंड राइट जे प्रप्रो खक साइतंख जारा मुथाक जाउ हुनै पब्लिक नो माने ब्रेन वाश खायने र बरनो सांग सिंनानि मुसु निर के तमा खायने तिप्रासानि बागै जारा बीजेपी सीपीएम कांग्रेस निनि ते उनेनो नेशनल पार्टी खायने र सिनि तिप्रासानि भविष्यनि बागै कुनो एकटा दाबी फुनुक दिहासि फुनुक माया
borok sudu tipra motha greta tipralen yakarkha tipra se kor yakarkha 120 feet amendment khaimale boss misi sau kintu niro opposition o tong central o butong state o butong niro le wife su uduna khaba omoto chini tipra sa ni bagoi tipra motha party ni bangoi omo dabiya omo poila o chung busilai ni nangu je BJP rok sai tong tipra motha party ni dabi hne tipra motha party ni dabiya nangkin ni rok sani chung yakar na ha greta tipralen BJP yakar di tipra motha yakar na BJP sandi tipra se god ni rok sandi chung sini tong nai piaba omo dabi tipra motha party ni dabiya omo sini tipra sarok হাজার বছর যেমন থাঙ্গই ফাইমানি হাই হাজার বছর উলো থাং তংনানি বাগৈ দাবি হাইছি আশানি পান্ডাও মানজাকনানি থাঙ্গै বরন সামহ মুনি নাইকল মুনাতে ককসাকা TWF ni asukphang Monihar Deborma Chini kaisa edisi constituency ni borok suk bangu kangkai all over Tripura ni judi 28 ta constituency ni borok nda suk bang abo lukurok kangkai ni bujuo karon tabuk ni Tripura sarok asubuk kaya agiwo jebabe kesaknya amalo hokika sini borok nono tin jagano risinai hei logo slogan didika aborok tabuk rinai kerika aborok balai bujuk aboni kabe tabuk sung sanani motore Tripura motha taklai betanggo edisi song mari o song mariwo o killa sito sung mekem to kono jidinai ono sibgo jidinai ang bonggo aja ni bisingo jadi kale gaskebel manai taklai atas 30 tahun lagi muख्यमंत्री का constituency apa ista 30 tahun nominated mereka bahaya apa ista bahaya karena kaisa constituency wo sungai kan sudah sebab ada tadi perasaan semua kira us tangan mukna kumulungo kuala kuala sebab kan ara sungai ini kena jorok tangai sungai bukan barang diri kan nak mati kaisa contohnya bukan kolok hari kandang mati borok le edisi ala di naya borok ngatuboy misil matanggi kan mutanggi mali Abai kira pandau kok sangat tengah bubak kira produksi debur masyarakat sini tinang ni kok nak jeng nak wan sumber ni nang naik henai. Agar tahu kembali kon. माइक में आप मत बोलो आपको क्राउड से सुनना है वो नहीं बोले कि उन्हीं त्रिपुरार मालिक आमी আপনার বলতে চাই আবার বলো जोर से बोलो विश्वास करके बोलो हिम्मत से बोलो साहस से बोलो अगरतला का मालिक कौन दो बार तिप्रासा फिर से साहस से बोलो दिल से बोलो और अपना बच्चा का भविष्य के लिए बोलो अगरतला का मालिक कौन मीडिया कवर करो हमारा गरीब तिप्रासा को वो बात ना दिल का बात बोल रहा है आपको लगता है कि ये राजनीति है माय YTF आपको लगता है ये राजनीति नहीं है ये प्लानिंग है हमारे लोगों को कैसा बैठ जाओ ये पूरा प्लानिंग है हमारा तिप्रासा को कैसा गरीब रखने के लिए आज अगरतला में किसी और का बच्चा को लैपटॉप दिया जाता है कंप्यूटर दिया जाता है हमारा तिप्रासा को सुअर बकरी और मुर्गी दिया जाता है आज मंत्री का बेटा एमएलए का बेटा बीजेपी का लीडर का बेटा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में
शिक्षा मिल रहा है और तिपरासा को बोलता है इंग्लिश में परीक्षा मत दो। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। आज हानिबुसा को वीसी इलेक्शन नहीं कराकर हमारा गांव में मजबूर करके गरीब करा दिया और जो पैसा आपका विलेज काउंसिल में आने का बात था, जो रंग आपका बच्चे का अधिकार के लिए था, वो रंग अगरतला में, उदयपुर में, धर्मनगर में, कैलाश शहर में, लेकिन तिपरासा एरिया में एक पैसा नहीं देता है। पैसे के लिए भीख मांगना पड़ता है हमको। और हमारा लीडर लोग बोलता है, मैंने सुना उस दिन, एक बार एडीसी दखल करबे, एडीसी दखल करबे, एडीसी मात्र ट्राइबल लिए नय, एडीसी सबाई लिए ना, टीटीएडीसी मात्र हमार बुकुमबार लिए नहीं आछे। इसका बनाया गया है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल दखल करबे। एक बार की बोले बेमेवार क्या बोला, एक बार एडीसी दखल करबे। ऐ मेरा तिपरासा लोग, एडीसी दखल कर पाएगा? नहीं, जोर से बोलो, कर पाएगा? और जोर से बोलो। आप लोग जमातिया है, आप लोग मौसम है, आप लोग त्रिपुरा, आप लोग बुकुंबारा है, थोड़ा जोर से दिखाओ। एडीसी दखल कर पाएगा? अगर ये बार एडीसी हारा ना, बीजेपी हारेगा तो 2028 में मुबागरा आपके साथ, पूर्णो आपके साथ, सीके बाबू, अति, मेवार, पवित्र, सब लोग, हम लोग अगरतला को दखल करेगा और मुख्यमंत्री तिपरासा को बनाएगा। रेडी है? पांडन पाठ्यको दल बिदल बदल याकरै 315 family 754 voters from Khatipra Motha Bodol Nibana Ashan Pando Manjaka Gobama Tongo Songlukura Kila Nishimi Shuparan Logio Probit Boyarte Biplobnikok Tum Chini Korang Stranglo Koyangor BJP Tangno Kalaizaka Kaisa joining program. Apandan Bishington Talbital Botolia 90 family ni 331 voters from BJP Botolibana. Botolibana Yafaribona Lavosovina Haka Panda Manjang Narwero. Buskango edition Mori Abonotin Hansin Jototayon of Klaizakitongo Talbital Tungrung Botoni Pirmo. Abon Logologino Klaizakatongo joining program. Abahakan Stranglo Koyani BJP Tangno Kalaizaka Kaisa joining program. Ashali Pando Manjaka Kasamin Periapati Tirupura. Hankora Chupang, Bino de Broma. Kasam Shobati Poti Joyti Debrumano Kowe Kaita Mondoli Mondol Achupang Awonyagro National Pandante Kokshanan Tangi Kasam MP Deputy Tripurashaka आपको किसानों को बुझी हुई ने बहुत फुलोगी दिखा सांबादिक सम्मेलन खाई जब ना चैलेंज सेगा मैं आपको ऑडिट करवा के छोड़ूंगा नहीं सका अगर नहीं करवाए तो जेल जाने के लिए तैयार रहो आओ से वो साथी राना जेल रहना नहीं जेल करी को नंबुची नहीं যে দিন বিজেপির আবহাওয়া তদন্ত খেলিবই ইডি লাগু বিমান রাজ্যপাল ইন্টারন্ত 3 ভাগার সাব বুঝুন চাখা যাও তো বাইক খেলে না তাইলে আনো সংবিধান সি আও বাংপুর লিখা ও মানে এমন কক সব কইলাকে সব ট্রান্সপারেন্ট গভর্নমেন্ট এটা পুরি পরিষ্কার আনি নিয়ম বিধি ঠিক তমনাই সরকার নিয়ম ঠিক তমনাই 17 জন কর্মচারী ন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার Executive Engineer promotion Limase, Junior Noke, Chief Engineer Kai Lika, Senior Most Noke Taufano, State Engineer Badam Lika. Sargamio Mania, the Lendon Protected Show, Samvidan, Constitutional Solution Chapter, Up good Constitution to Nihimante, Nunsi Mania Samvidan or the other side of a Constitutional Solution, Kahasina, Up good Nihimante Constitution. और नियम कानून एडिसियो की चक्रे नियोगम तो प्रमोशन तो राष्ट्रपति हिसाबम तो न बो माने का की चक्रे लेकिन लास्ट फाइट करिखा जे कॉग्रिखा कमिटमेंट करिखा तब के कोनो किछु साना नहीं करे तब के सब 2028 त्रिपुरा में मुख्यमंत्री में आगे से कोनो किछु खाइमा था अब वो सब लेकिन ठीक है मुख्यमंत्री ने वो खाके कहा
কিন্তু সাধারণত তুই মুখ্যমন্ত্রী জানানি অঞ্চল গঙ্গা খসায় কলম না বাকি রং না বলতে একে বিজেপি তা অন্যায় গায় বিজেপিলে সারা ভারতবর্ষ নেই আরো যত একে খামসা ভারতবাসীনি বেশি গোচর নাই ভারত যদি ডেভেলপ হইয়া হিংগে বা ত্রিপুরালে বাহাইকে ডেভেলপ নাই তামনি বলে হিংগে ভারত সরকার রাং রহইয়া ভারত সরকার চুবাইয়া ভারত সরকারনি অফিসার আইএস অফিসার ওরা ফাইয়া হিংগে जों কামপ্লেসিয়া Abahigana Chalni Padao Kok Shaka BJP ni Khoroksa Adam. Zesini Tripura Hasto Tripura Mota Thai Khansa o Khansa ni bagi sen abo ni sini abo sini background gurui ogurui hirui nai keno sini samo bisite gor saeno sun jotono nayo jotto borono kaisa pom kono sini Upel Hazarika Rasapani samo মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য সব বড় বড় নিবাগে যত বড় খাকসাংমা হামসাকমা খাকসাং থেপয়া খাইনা রক্ত কমখাওই সাংকাসাং দং মুসম ফিরাবা ত্রিপুরা মত খাইতাম থাকা উল্টা খানসানো সেসে সবাইসু সেসে সবাই ও খানসা খাইনা নায়া ত্রিপুরা সারানো খানসা খাইনা নায়া শুধু ত্রিপুরা সারনি মুসলিমিও যে বিজনেস মেন্টালিটি যে বিজনেস খাইনাই রাং দুশানা হামসাকনাই হাতও ফানো ফালিমান নাই বরক সিমিসে দাবো হাতও ফানি কক সাসাউই বরক সিমিসে একজুটুগৈ এমনকে কক মানে সাউই সাংরুই গুলি দো মানে আমন হলো অ্যাকচুয়ালি ফিল্ম নরগো না চিন্নার যতন নায়ো হেদা চিন্নার রগো নাই খাকে চিন্নার রগ নাইতে যেবুল ফিল্ম নাই তো চিন্না নাই তো আফরুসন ও নায়ক নায়িকা রঙে যে অ্যাক্টিং নুগৈ সঙ্গা জাগানো পিলি থাম বরমাই আ জাগানো আপু খাওনা হাবি থাম Amo hai sini Tripura Motho Khoroksa actor actress no asal ko nakil korno thi case jodi picture klaya ke Oscar puruskar mana kese belekno wana ba singsa omo hai sini hato phani ko sabui no haise obono srai noro jotono thokai ko sabui ta dal ko sabui sini borok no emotional khai saldo sile hui to number kubiko abo kasawai no khai এবং আবু পুরস্কার বর্ষ রুবিও তো কাছাইছে গোবাং বা আমসাই রগনো খা ওয়া চলে যায় বালবাসা খা থাচাকে সামনাই সামকে সামনাই আমল বাকি পুরস্কারনি সালো নরক খাতা বাদি বেলেকে হামকা নরক সুন্দি নরক সাদি তেও বরগ্ন যত বড় রগ্ন আবু খাস রাজাক যতন মকল হয়ে লুগো অহায় কতর যত নিশায় শুধু ভারতবর্ষ হইয়া পৃথিবী নিচে যত নিশায় পাতি কাহা অবঙ্কা ভারতীয় জনতা পার্টি ওয়ার্ল্ডনি নম্বর 1 পার্টি ও পার্টিও খাইয়া ও পার্টি সামঙ্কা হামদা খাইত বড় রঙে বেলে খাই যাত আবো তো বিনি সামং পতান লাইনে সাইমানো হে দিবা তামতামো খাইত অবরক সঙ্গে সারাই সাইমানাই Rugnai Bastango, Abel Albaksa, Kabaksa, Katanzage, si Bastani, Chongmari, Haitomo, especially 2026 Tasa Satongsho, or Tasa Bishono, Rugnai, Sini, Parotio, Jonata Partino, Edisio, Sorga, Kanai no Kanai, 100%. Ekdom Sarai. Anono kubikok saya angkul di batalkok saya. Sini di prasaro, je tabu sini spesialnya sini di boromar. Biar sini se bisa haino di beramotor ini kalian itu. Artinya boromar itu putumu media baca media ro maximum media ro ni boromar kawan nak jano, kak jano, hebano. Saya dia beli jodoh jadi jasa untuk, hediah jodoh somsa tak kesi. Abang di bangkit media ni kau masih ibu kudo datang, kubino sesama itu. Isa zoran nangai, mawan sungai, kubino hui tu ni mania. Je ibaratnya tha je positiono ibaratnya je emotional tu gimana ya emotional sebagian already sebaik kan. Abo sudu senjata saya mana orang sini শিক্ষিত সমাজ কর্মচারী সমাজ বুদ্ধিজীবী সমাজ বড় যতন জনকাশাও আও
गोबां माने नारावनो बुइदो थामिया सामु फेना थांथिनि फिसा फिसा देरा मुं दङ कक सामानि दङ हे दिबा बुबाग्रा लेफियावसिना मोथांसिनाय नि जौवान समानि आसले बस देबो दंगि हासि बस देबो सम थुङै दंखायनो बहुत खुद से जोरा गाइसो कांग्रेस बक्साया इनि बेकग्राउंड ऑफ कांग्रेस है दिबा कांग्रेस प्रेसिडेंट दंमोन इनि बायनो बासारका सिनि सारो बसकाबो दङ बासारका कुटी कुटी रां सोबाय बासारका आफोर मकल लेबो थिगलाया आफोर गाइसो दिने दुख सिनि सारे बुदिबाय सेनि थांजाका सेनि बहरा दुख आबोनि दुख बायनो बो आबो प्लेनिंग खाय हायबाय दा BJP आसिना हामिया के दाबो बिन बायदले तानले बासारे सिप बासार नसरलिया बक्तस के बनस तिगरा मथनि बासार के सेरि फाका मोहसे का इमोशनल रोखनि बागेसे को हाइपर खायना सेनि बासारे दवना Apandari Bishitino Tarpitar Bottle Yakarin anti family ni 331 put from BJP Bottle Nibana. Bottle Nibana Yafari Borno Lam Shokin Harka, ex-MP Deputy Prankovite Kuban Adong Rock. Khoai Shim Biplomi Koktum Chini Korang. Diplomat Bodol is on Brazil block as Okan Origin Diplomani Nogo, Bumkita Zamani Koktoma, Patimoni Kokta Mankin, Strang Shula Patimutai Tangi Shoika, John Brazil Tanani Police. Patimutai Koktaman Bishit Shamagati Pramota Bodoni, John Brazil block as Okan Origin Diploma, being a big wishing of Bumkik Man Mani Hene, Patimoni Yaglo John Brazil Tanawara Horsaka Koktoma, Kokta Mankin, Patimutai Tangi Shoika, John Brazil Tanani Mineral Country Young, Day Second Ushi, Shantanu Deburmano Kovite Kuban Police Bahini Rock. Ashali party Munati knock from Origin Diploma Shaka Strang Shalpungo, Bini Nogo Bini Buenas of Family, Abon Yaglo Shamon Clayton, Zero Azum San Nukuman Kapum Kalayza. A party Munati knock I shall slice Rainka, Diplomotani, Shamon Clayne Rockno, Shikrinani, Tajawitan Kahani Shaka, Nogni Nok Fang. Abakan Ashalote Shaka, Krakshalo, Busy Pinikaisa, Bike Lily Potomani Pekozilla, Amsayo, Abunarogipana, Obahake, Boom Kitari, Voltex, Tanimano Honoi. A Kongo Shaka Jompozilla, Block Atsupang, Origin Deburma. Sego saman ang tili kisa kuman ko saman to sa saka pinatar sa kampo. Saman niya ang brush to so dapat lagay ya kunoy. Kisa ulo kani siya na ya. Ulo ko kuno ke ane bagi na ulo sapoy ke. Sapoy ke ang op ko si dire to sabi to kuno ke o kana poriskara no aisha kiting hai no ang abo hadu puthai si ni pamda. Ang abo yathak bai kisa khalari o jabra fasin ta ni. Obo charaba borot family jaga roga hai ketu kampa engke bonai mane tamsam bambusa obo obo tam duda hai gangka auna ka thaduk bothaiba ata phone loksaman na naiki engke bawo bo yathak bai thalari naika naima ya golo bo naimani sonda honga ka ya go tin nai kurun de re hai are apro kholo ne thurse saimana bisingo pin janita bi tampero oi oba bum sibla Engkau sama polisnya inform kerja, enggak nak lagi polis kerja. Polis kerja ya kalau polis itu investigasi kerja, namun baru awal, awal belum enggak nak kau ada rampai, enggak bentuk portfolio saya apa, jangan. Kamu kau kira awak kami ngelung hatain kau kira awak? Syarat apa pun yang ada am teh, di kalau enggak. Betul pun yang polis balti itu tinggal kan, yang balti itu tinggal, untuk yang baru di jalan itu, rescue itu pelan. Jangan tahu sana musuh, banyak musuh. Mia BJP ni, asyik pekol jalan jalan kono, bike rally itu. Engkau bike rally orang tu jaga jompu itu gurih tangkap. Engkau borong rasa di klien tongman tu borong flight tempat itu. Engkau jani hamzong tu, jodoh jani jani. Sebenarnya area anu peaceful ke, pangtu ni naik jalan jeng. Hanai satari gogo. Peaceful rally jompu jalan kerja. Sekarang ang meeting kerja dong mana Sonamori parawa. O gana wo bom dijaka. Erpore IT jail gana wo dijaka bom. Inke bazar jompu bazar gana wo dijaka. Inke am nago bolsamai pai return ka bo sanya. Ang Tibramotan president pai dong. Ba Tibramotan party ni kharsa warriors ne.
ano je sokoman na mana wo de bawon training sai ta ya bang bawon sana mu to ang hai khorose tibra mota ni je warriors no jodi nang se gamo ke হাজার হাজার তীব্র মতো ওয়ারিয়ার্স আছে না লাখ লাখ বুবাগানা জরা দিনার লাগে খাইনে আম বাগাইনা যত এরিয়ানে দেখো যারা সঙ্গত তাবুক আং ওয়ান সমান ব্যক্তিগত অব পলিটিক্যাল বড় কালাং হয়ে অব বিজেপি নি যারা সাপোর্টার আশ্রিত যে দুষ্কৃতি খাইনাই বরং নিশ্চয়ই সামগ্রাম ইনকে আং পুলিশনে কমান সাকা যে নরক রাজনীতি নুদ্দে নকরি সমস্যা মানে বাগে ল এন্ড লর্ডারনো থিংনানো ফাইটি বিজেপি নো প্রায়োরিটি বা মত হানো প্রায়োরিটি আমা হাই জিনিসটা নাকি এই জায়গা যত তীব্রতা তংনাই যারা সাধারণ নাগরিক তংনাই যত যারা বড় কাহাম বনো যতনো এই ভায়োলেন্স ছড়িয়ে কাহামকে তন্দান বাগাইনো পুলিশনে ব্যবস্থা না দিয়ে হেনেবো আঙ কংনো সাওতা আচ্ছা সারনি সিনংছে সাগারি আনি মুংছে অর্জুন দেববর্মা আং টাগারদলা 12 টাগারদলা ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা মতা পার্টি Abai kena asara buman mani party mungna toye amsan lukorong bisingon nuksa kawana mate kamangmong abai kena asai jak tabuk dal bidal sungmong buskango edisi chongbari no rugida abai party mung party rongkha hnoi phiaba party mungna toye chaito ganai to mong khorja tabuk police bishal gণেশমী জীবনী কক থমচিনি খরাং TTDC habang luaji jangwabai gorji duta kamini hatiwa thuithangja Nogendra Jomatiani mangthong integration khlai jaka manjaka hasin bubagra production deborma TTDC habang luaji jangwabai edisi namnani bagai samungkhlai thangnai sengkrak rokno boram yafri dalbidal samubotang yagon harjaka abo haikeno strangslo kaisho pandari bisikti gorji ni duta kamini hatiwa thuithangjak Nogendra Jomatiani mangthong integration khlai jaka Hasne bubagrani yakromui amangthong integration khlaijaka abon yaglno ashalni pandanti kok shanantanga hasne bubagra production debroma tamo shaka khunai nai lukura नगेंद्र बाबू अपना दोहा के लिए फाइट किया अपना जाति के लिए फाइट किया आज हम टिपरासा लोगों को क्या हो गया है आप लोगों को क्या हो गया है मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं उत्तर दो आप लोग आज हम लोग के पास मोटरसाइकिल है गाड़ी है पक्का घर भी हो गया है घर में सुविधा भी है लेकिन हम लोग आज तिपरासा नहीं रहा आज हमारे अंदर अहंकार आ गया जलन आ गया आज हम लोग अपना भविष्य के बारे में बात नहीं करता है आज हम लोग अपना सेकला सिकली का भविष्य के बारे में बात नहीं करता है नगेंद्र जोमतिया करता था जब नगेंद्र जोमतिया के पांव में जूता भी नहीं था चलता था स्कूल तभी भी नगेंद्र बाबू अपना दफा के लिए पहले रखा बात की आज हम लोग आज मैं आपको बोलूं यहां में तो बुमा है आज मैं अकेला हूं आई फील अलोन कभी क्योंकि मुझे लगता कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता जब मैं आपका बच्चा के लिए बात करता हूं आप लोग नेता के पीछे भागता है आप लोग पार्टी के पीछे भागता है लेकिन अपना जाति के लिए बात नहीं करता आप लोग और जब तक आप लोग अपना जाति के लिए अपना बच्चा के लिए बात नहीं करेगा आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला क्या हो गया है हमको यहां में हमारा इनका जनार्दन जमोतिया आपको याद है 1980 में क्या हुआ फर्स्ट मेट्रिकुलेशन पास फर्स्ट क्लास 10 पास त्रिपुरा में इनका पिताजी था जमोतिया पुलिस ऑफिसर था लेकिन 1980 दांगा में यहां में गोली मार दिया क्या गलती किया था इनका बुफा ने कि वो तिपरासा था आज अगर हम लोग थानसा नहीं करेगा अपना बच्चा का भविष्य ने आपको भी यही होगा देखना होगा और आज हा बागरा आपको बोल रहा है ये होगा ये दोबारा होगा अगर आप लोग अपने बीच में एक दूसरे को प्यार ना करें पॉलिटिक्स अरे 24 घंटा राजनीति करने से कुछ नहीं होगा बच्चा का चिंता करो यहां में इतना सेकला सिकली है चिल्ला लोग है ओ बुमा लोग क्या हो रहा है
काम लोग योर फादर ही इंस्पायर्ड मी, द्रव कुमार रियांग इंस्पायर्ड मी, श्यामा चरण त्रिपुरा इंस्पायर्ड मी, हरिनाथ देव वर्मा he contributed a lot, BK Rangkhal he is there. लेकिन न्यू जनरेशन में मैं कहां देखता हूं, मैं तो देखता हूं कि सब राजनीति करना चाहता है। दफा के बारे कौन चिंता करता है, बच्चा के बारे कौन चिंता करता है। एंड आई फील का हम लोग कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं। आपका पिताजी का सैक्रिफाइस, आज नगेंद्र जमतिया नहीं होता, द्रव कुमार रियांग नहीं होता, श्यामा चरण त्रिपुरा नहीं होता, तो आज एडीसी बनता। रति मोहन जमतिया नहीं होता, एडीसी नहीं। लेकिन सब भूल गया। एडीसी बना 1984 में, आज 2026 है। इतना 40 साल बाद एक हम लोगों को मूर्ति बनाने के लिए हम लोग ने कोशिश किया। 40 साल क्यों? आप लोग हानि बसा, आप लोग हानि बसा है, लेकिन अपना ही हानि बसा, अपना ही दफा को आप लोग चिंता नहीं करके आप किसी और का पार्टी के पीछे भागता। लेकिन आई लव यू, वी लव यू, आई लव यू। आंगनौरक में हम जागो, इसके लिए आपके लिए फाइट करता हूं हम लोग। और यहां में हम आपके लिए फाइट नहीं कर रहा। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर तिपरा मोथा, आई एम नॉट, मैं तिपरा मोथा के लिए नहीं है, मैं तिपरा साथ जाति के लिए है। तो बुमा लोग, आप लोग समझो, भविष्य में बहुत प्रॉब्लम होगा, कष्ट होगा। बुबागरा जाने के बाद प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन बुबागरा अकेला कब तक फाइट करेगा? आप लोग हैं मेरे साथ, आप लोग हैं। हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि अगरतला में बोलता कि अरे त्रिपुरा का लोगों को, जनजाति को, ट्राइबल को टाका दिले उन्हें तो चले जाए, ऐसा नीचे लगता है हम लोग। लेकिन हमको विश्वास है, आई ट्रस्ट कि गरीब से गरीब त्रिपुरा साहब बुबागरा के साथ है, अपना बच्चा का भविष्य के साथ है। तो हम लोग, मैं नॉट ओनली नगेंद्र जमतिया, रति मोहन का भी स्टैच्यू बनाऊंगा, मैं महारानी सुदक्षिणा का भी स्टैच्यू बनाऊंगा। हम वो सब करेंगे, क्योंकि ये जगह किसका है? तिपरासा का। ये राज्य किसका है? तिपरासा का। तो हम लोग करेंगे। आने वाले थोड़े दिन के बाद विलेज काउंसिल इलेक्शन होगा। हम आपसे अनुरोध करता है कि आप लोग अपना गांव में वीसी इलेक्शन में अच्छा नेता को लो, जो करप्शन नहीं करे, जो ईमानदार हो, जो चोरी नहीं करे, अपना दफा के लिए प्यार करे। जो आप लोगों का डिसीजन है वो बुबागरा का डिसीजन है। आप लोग डिसाइड करो, आप हमको दो, मैं तैयार हूं। लेकिन चोरी नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, वरना हम लोग ही अपना दफा को कुछ नहीं दे रहे। वंस अगेन आई थैंक द टीटीएडीसी गवर्नमेंट। सीके बाबू, ये आपके टाइम आपका आइडिया था। सीके जमतिया यहां में ये फर्स्ट जमतिया आईएएस ऑफिसर था, फर्स्ट इन त्रिपुरा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सीके जमतिया के बाद भी आपका बच्चा लोग आईएएस ऑफिसर बने। अगर सीके जमतिया बन सकता है तो आपका सेकला सिकली क्यों नहीं बन सकता? आशा पंदावा हसन बुबागरा प्रोजेक्ट देवरमानो कारिबो मानजाखा डॉक्टर कामनक जमातिया, सीके जमातिया, डेविड मोरा सिंह, रथिन्द्र देवरमानो खबैते गुबुन आदंग गर्जिनी सिमी सुपर्णान लोगी प्रबीरते बयनी कक्थुम चिनी खरां हाना हाथे कोतर इको पार्क ने हावाई बारे आमसे खोंसा इलेक्ट्रिक ऑटो मालखों यागनारक मानिया अंगमाबाई मालखों फिल जगे थांगमानी कक्तमा पार्टी मंगो सागो दुखुमान का खरगबा बररक पार्टी मंग यागलो फायर सर्विस नि आदन फायर सागो दुखुमान रंगा तलांग जका टेलेमरा बकास्टे शाखामनगो
Ashalni party munte kok tumani bishinti sherman ka kungsa electric auto malkhung champok nogoni shimi thangi tongmani zarawa hatai kotor eco park ni hawai pari amser thangi shoikan keno malkhung ilta foljagi thangmani kok tuma a party mungono sago dukuman ka khorokba bororok a party mungo khorok sasraibo sago dukuman mani kok tuma party muni kok man keno party mungthai thangi shoika fire service ni adong rok aboni aglo borma talang jaka telemura shakham nogo অ্যাকচুয়ালি তারা চম্পকনগর থেকে খোয়া যাইতেছিল তো বড়মুড়া ইকো পার্কের কাছে কোনো একটা টার্নিং এ টমটমটা উল্টে গেছে তো এতে টমটম ড্রাইভার সহ টোটাল 5 জনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো এর মধ্যে 5 জনের মাথাতে চোট পাইছে আর ড্রাইভার একজন তো গলাতে ব্যথা পাইছে তো লেগা তাদের সবাই মানে জিবিতে ভালো সিটি স্ক্যানের লেগা ওই রেফার করা হয়েছে। 5 জন। নাম কি? একজন দেখলাম গাড় ভাঙা গেছে, নাম? তার নাম ডোনাল্ড দেববর্মা, ড্রাইভার ও নিজেই। আর একজন বাচ্চা আছে ডিম্পল দেববর্মা, তো ওরও কানে দিয়ে জল পড়তেছিল, ওই রক্ত পড়তেছিল, তো আর মাথাতেও চোট পাইছে, তো তারও ওই রেফার। মহিলা একটা হাত ভাঙছে? হ্যাঁ, একজন মহিলা হাত ভাঙছে, ওই বাচ্চার মা। নাম কি? ওই বাসনা দেববর্মা, বাসনা দেববর্মা, 35 ইয়ার্স। অ্যাম্বুলেন্স কয়টা আছে? অ্যাম্বুলেন্স একটা দিয়ে আমরা বাচ্চার মা আর আরেকজন এই 3 জনের পাঠাইছি একসাথে, আর 2 জনের ওই আরেকটা অ্যাম্বুলেন্সে পাঠাইছি। অ্যাম্বুলেন্স আইতে কত লাগবে? এখন আয় বসতেছি কোথায়? কল্যাণপুর থেকে। তেলিয়ামুড়ার যে অ্যাম্বুলেন্সটা আছে এইদিকে দিয়েছে? তেলিয়ামুড়ার অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে আমরা পাঠাইছি প্রথম রোগীরা। আরেকটা যে অ্যাম্বুলেন্স আছে? আরেকটা অ্যাম্বুলেন্স এটা আগরতলাতে গেছে স্যার। না, এখন অ্যাম্বুলেন্স নাই আমরা অ্যাভেলেবল। কইলো যে নষ্ট হয়ে গেছে 2-3 মাস ধরে একটা অ্যাম্বুলেন্স। এই বিষয়ে আমি জানি না, আমি এখানে নতুন অ্যাকচুয়ালি, ডেপুটেশনে আছে। নাম কি আপনার? ডক্টর হিরেন দেববর্মা। ডক্টর হিরেন দেববর্মা। তো এখন পেশেন্ট টিম তো দেখলাম অনেকক্ষণ ধরে বাইরে রাখছে, কতক্ষণ লাগবে জীবিত পাঠাতে পারে? বসতেছে মানে তো বেশি সময় লাগে না, 102 যেটা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, বেশি সময় লাগে না, গাড়ি তো বসতেছি। আর যারা বেশি ইমার্জেন্সি তারা তো আমরা গাড়ি তো বাংছে ইমার্জেন্সি, কিন্তু এত রেখে দিচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। হ্যাঁ, গাড়ি তো আয়া বসতেছে। পাইথাগর স্বাগত কুমানাই রংনা রেফার খেলাই রহর জাকা আগরতলা জিবি শাখা নগর পাইথাগ অক্তমা সুইজাংমান জরাতে স্বাগত কুমানাই রংনা জিবি শাখা নগর শাকনারি জাকে তংমানি কক্তমা তেলেমুরান সিমিহিরন মানি কক্তম চিনি খরাং স্রাংসল কমিটি হাঙ্কনি ডিএমতে এসডিএম ni manjak mungo hapangni jaga thai falnok tangjak tongma rongno subai sukrop khlai rosai tlang jaka asalo falnok rongno rosai tlang mani thayo কৌতমা থুনাই রকবাই কক সানান থাঙ্গে কমিটিনি ডিএম সাকা ওয়াইরে ওয়াই কগলাম সালাইমান বিশিংতি বরংনা জরা রজাকা ফিয়াবা মুংসানা হারিয়া সাকথারমুং আবন বাগে পাইথাগো গুমটি মিউনিসিপাल काउंसिल नि चुबा चुबाई आ फालनक रसाई तलांग जाखा हनै जो खुदरा दुकानदार है उसका तो ज्यादा क्षति हो चुका है। किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं हुआ है, हमने किसी भी दुकानदार से कोई सामान नहीं लिया है। जो वो इलीगल तरीके से रास्ते में स्ट्रक्चर बनाए थे उसको खाली हटाया गया कि ये झूठ है कि किसी तरह का किसी को क्षति हुआ है। दूसरा, म्यूनसिपलिटी की तरफ से बार मीटिंग करके कम से कम 6 बार मीटिंग करके उनको बोला जा चुका आप रास्ते मत बैठिए, ये सेंट्रल रोड है, सारा व्हीकल इधर से आता है, ट्रैफिक का लोगों को नुकसान होता है। सिर्फ हम एक आदमी के लिए देखेंगे कि वो रास्ते में बैठेगा, ऐसे तो बैठते बैठते फिर रास्ते में बैठ जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। जनरल पब्लिक का हमें देखना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी भी तरीके का किसी को नुकसान नहीं हुआ है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपलिटी का और एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक हमसे एक्सपेक्ट करती है। और आज का जो अभियान हम लोगों ने चलाया था पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर, म्यूनसिपल काउंसिल के साथ मिलकर, इसका पर्पज यही था कि रास्ता खाली रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए मीडिया आप लोगों को भी पता है कि कितना ज्यादा परेशानी होता है ट्रैफिक की वजह से लोगों को। ये तो सर कोई पार्किंग चार्ज नहीं, होर्डिंग के बारे में कुछ बताइए सर। होर्डिंग के लिए हमने ऑलरेडी एसडीएम साहब को इंस्ट्रक्शन दे दिया, शाम को सब होर्डिंग हटा देंगे। इलीगल होर्डिंग पार्किंग प्लेस तो ज्यादा नहीं है, इसलिए उदयपुर निशिमे राजनीति कक्थम चिनी खरां Tabu kisha lenglamani jora, tebo hasja hayung te haktone koktoma tuwe faitongo lenglamani yagulo. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।
প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রিড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ। মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরগ্র Kurakshla kila Bagma constituency luazi sama baikalaitsa kamaskirare manjaga haste nibubakra Pradeshwar Deburma CEM Purnachandra Jamatia CK Jamatia EM Kamal Kolai YTF ni President Choros Deburma TWF ni Asuka Monihar Deburma TWF ni DS Ever Super Shankita Deburma Kasam Polong Mantri Nagar Kumar Jamatian Strangshwa khoya kor BJP tang nau khalaisa ka kaisa joining program apandar bishito na tar bital bodoliya kare 90 family ni 331 voter songkha BJP bodol ni bana ya phore borna lamu sobina ha ka pandaw manjamai narwairo
Diplomata bodol ni Jompai Jila Blok Asokang Orjun Debrum Mani Nogo Bungkita Zamani Koktoma Patimoni Koktoma Manken Strang Shara Patimu Thai Tangi Shoika Jompai Jila Thanani Police. Titi Rizal habang luar jijang warai gorji duda kami ni hati wak tui tangza Nogendra Jamati ani mangtong integration kelai zaka manjaka hasil bubakra produk kisah teporma. Hana hadir kotor Eco Park ni Hawaii bari amsa khungsa electric auto malkhung yakna rukmanya umabai malkhung filza de thamani koktoma pati mongor sago dokuman ka khoroba bararok pati mong yaglo fan service ni adama fai sago dokuman ai ronga tulangsa ka telemura pokas chesha khamnago Strangslo Bumati Hankoni DMT SDM ni manjak munggo hapangni jaga thai phalnok tangjak tongma rongno subai shikro khlai rosai tlangjaka Tabo koktoma shukrobui Hainai rungnog ni teacher transfer khlai jamani party munotei Strangslo rungnog ni rungsrangnai rokno khoboi puma buphasong rungnog tara kheklebe laharka sulaika party mung sabrum bukhaste ni uttor dulubari rungnog ni koktoma party munotei rungnog ni student puma buphasong saka school rungfrungnai debapriya mojumdarno transfer khlaima rokno gosina harmaya hanai tamni hingai rungnog sakang rungfrungnai kri ngi tongmani abhai Zora rogose te koroksa teacher no transfer khlai rohornani abono gosina harmaya hanai apate munutunya uflaka saja sabrum bukhastinya uttor dulubari rungnog নমস্কার আমার নাম পূর্ণিমা দাস আমার বাচ্চা ক্লাস পড়তে গিয়ে 5 এ উঠবো তো তার সকালে হঠাৎ করে খবর পাইছি যে আমরা একটা আমার কাছে একটা ফোন আইছে যে দেবপ্রিয়া স্যারকে স্কুল থেকে মানে বদলি করানো হচ্ছে কিন্তু আমরা কোনো আগে থেকে কোনো পূর্বাভাস মানে কোনো এসএমএস বা কোনো কিছুই পাইছি না তো আমরা যাই যতটুকু সম্ভব আমরা সবাই মেসেজ করে আমরা এখানে আইনছি জড়ো করছি আমরা আন্দোলন করতেছি যে এই স্যারটারে এই স্কুল থেকে মানে যেতে না দিতে কারণ আমাদের স্কুলটাতে স্টুডেন্ট ঠিক আছে মানে পাড়ার স্কুল হিসেবে যা আছে মানে মোটামুটি ঠিক আছে কিন্তু সেই অনুযায়ী এখানে স্যার মানে শিক্ষক এটাই প্রচন্ড কম এবং এমনও স্কুলের মধ্যে এমনও কন্ডিশন একটা ক্লাসে একটা রুমের মধ্যে দুটো ক্লাস শেয়ার করতে হয় এর মধ্যে মাস্টার নেই এখন এই মুহূর্তে যদি আমাদের বাচ্চাদের থেকে যদি একটা স্যার চলে যায় তাহলে আমাদের বাচ্চা এটা কিভাবে পড়াশোনা করবে কিভাবে তারা সবটা ক্লাস রুটিন অনুযায়ী তারা সেট করবে এটা তো আমাদের জানতে ইচ্ছা হঠাৎ করে তো কুলে একটা স্যার নিব এটা হতো না একটা স্যার রীতিমতো অসুস্থ কিছুদিন আগে জানুয়ারি মাসে একটা স্যার চলে গিয়েছে তাহলে এখন আমাদের যদি এখান থেকে আরো একটা স্যার যদি চলে যায় তাহলে আমাদের এই যে এতগুলো স্টুডেন্ট এতগুলো ছাত্রছাত্রী তারা কেমনি এত মানে সব দিয়ে ক্লাস কমপ্লিট করবো তারা এখানে ক্লাস 1 থেকে 8 পর্যন্ত আছে তো আমাদের এখানে সেই অনুযায়ী মাস্টার আছে মোট 5 জন তো এখন একটা স্যার যদি অটোমেটিকলি চলে যায় তাহলে আমরা এখানে কি করব এবং তারা কইছে যে আমাদেরকে ফোন করে বলেছে যে স্যারের মারফতে তারা সপ্তাহ 15 দিন পরে দুইটা স্যার দেবে যখন তারা টেট বিএতে যে মাস্টারটি ছাড়া হবে তখন আমরা কইছি যে ঠিক আছে আমাদের কিন্তু লিখিত কিছু কাগজ দিতে হবে না হলে আমরা এই অবরোধটা ছাড়ছি না কিন্তু তারা আমরারে কইছে যে ঠিক আছে আমরা কিন্তু মাস্টার দিতে পারবো পরে কিন্তু আমরা কোনো লিখিত কাগজ সই করে সিল সই করে আপনারা দিতে পারতাম না তো আমরা কইছি ঠিক আছে তাহলে আমরা রাস্তা অবরোধ রাখবো এবং স্কুল ঘরে আমরা তালা দিয়েছি স্কুলের নাম কি তাহলে আপনারা বসে থাকুন স্কুলের নাম কি নর্থ দোলবাড়িয়া স্কুল আজকে কি আপনারা স্কুলে তালাও দিবেন হ্যাঁ দিছি এখন কটা বাজে এখন মোটামুটি 12টা 12:30 কটা থেকে আপনারা এখানে আপনাদের এখন পর্যন্ত প্রশাসনিক তরফ থেকে কোনো যোগাযোগ করা হয়েছে বা কোনো যোগাযোগ করে একটা মানে তারা কে বা কারা মানে একটা শুধু ফোনের মাধ্যমে কইছে যে তারা মানে সপ্তাহ 10 দিন পরে দুটো স্যার দেওয়া হবে
এখন দেবো স্যারে যাইতে দিচ্ছে। তো আমরা সেই মারফতে কইছি যে আপনারা একটা লিখিত কাগজ দিন সিলচুর মানে যে আমরা 2টা মাস এই স্যারের নিলে 2টা মাসটা দিয়ে দিবেন, আমরা 2টা স্যার দেবেন, কিন্তু তারা কইছে এরকম আমরা কোনো কিছু দিতে পারতাম না। তো আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো তাদের কথা? তাহলে এখন আপনাদের দাবি কি? আমাদের দাবি এখন আমরা জীবিতাকে মানে যেতে দেব না। আমরা এই যে অবরোধটা এটা মানে এখন থেকে শুরু করেছি, কেউ আসন ছাড়া তারা যদি কেউ আমাদের কাছে এসে না দেখা করে সরাসরি আমরা এই অবরোধ ছাড়বো না। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Srangsalsam Zurau Kaisha Pandan Bishinte Monus Holyangtani Jamar Tisha Chapali Akami o Dar Bidal Bodol Yakari 5 family ni 17 Buddha Strongka BJP Bodol ni Bana Yapare Borno Lamdo Shogina Harka Pandau Manjana Narwero Ashani Pandau Manjaka BJP ni Khoroksa Adong Poetus Deborma Longtrai Valley Boarding House ni Chairman Joy Bahadur Rupino Kobite Kubon Adong Ro Aw belekino nangkumani kok tabuk main kok ngaka bahise tipramo tha khlaika borok CPIM khlaika Congress khlaika borok saiman kha tabuk je Bharatiya Janata Party o party simino joto ni bagi samung khlai kaham ke samung khlai tongo joto para ni bagi samung khlai tongo nini smart city ni logiwo smart gao khaina ni bagi bo sait gui tongo ni saiman mani bai tabuk kom hai para ni borok bahaino ini yapri seui tongkha Bharatiya Janata Party bikhago jong saiman kha Modi जी का जो प्रयास है स्मार्ट सिटी बनाने का, स्मार्ट सिटी बन रहा है। अभी देख रहा है हर गांव में देख रहा है स्मार्ट सिटी का साथ गांव भी स्मार्ट हो रहा है। वो शुष्क में अभी गांव में परिवर्तन का आवाज आ रहा है। अब है हिनी बरक संगिनो तिनी अजागाव जों पारानी बरक बाहायनो ग्रामनी बरक बाहायनो जों गावनी बरक बाहायनो जों शहर बायबाक्सनो परिवर्तन उनानि नांनाय बाराव Parangangnya je kelui tono nangai akogya. Parani borok bahanya sohor bay baksono sung samanjosso katui ya primes halenya akokno kaham ke saiman sukmani bay. Tini wo sara Tripura rajya wo protekta edisi area wo tini gabangma bodolya kare specially tabuk ni ozorao ngakai ti pramothano no bishesh ke ya kare Bharatiya Janata Party phaidongkha. Aboni karon ngakai borok saiman kha je tiprasa thansa nei borok no emotional blackmail simise khaitongo neta ba neta hangke mili laijak public no hangke khagi tonjak abo borok romui man thangka tangai hangke tabuk social media ni jora tabuk radio ni jora ya radio ni jora hangke Akashbani Agartala khobor porio budurai deborma phan torubala deborma phan honi sawoi norok khana di bakatola ni sawoi tong hangke bakatola asugui bui abon khana kai soi hini tabuk hangke social media o nugui tongo bobok kubui bobo tatal abon bagi saimangka yangke tibrasa thansa no yangke tibrasa thansa no tuijulai o 48 গরম সর যতনি সে এফেক্টেড নখা তাবুক নাই নাই মানে অ জাগাও ওয়ানসান কে ফাই উসগাং ফাই নেতাং ফাইকা তিপ্রাসার পুইলানি সিমি তিপ্রাসা থানসানি হিমনাই রংনাকে তা কর্মী নি দংখা লং ট্রাভেল নি সিমি কিরনি কক থমচিনি খরাং ধর্মনগর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি বাই ইলেকশনের বাগে পিরমং খাই তংখা 100 বদনি বাদাইনাই অমিতাভ দত্ত Ashla nok noko thangai gabang budbai kaplai khlainani bagai birmung khlai jaka manjaka bodoni gabang kuk adong ro 2018 সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি জোটের নেতৃত্বে সন্ত্রাসের যে চাষ চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আসন্ন ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থীর সমর্থনে আজকে আমরা ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার বিভিন্ন বুথে জনগণের সাথে জনসম্পর্ক তৈরি করা, জনগণের কাছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমরা আবেদন রাখি। আমরা একটা কথাই বলি, আসুন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্য ধর্মনগরের শান্তি সম্প্রীতি এবং সমৃদ্ধির বাতাবরণ সৃষ্টি করবার জন্য এবং বিশেষ করে আমাদের যুবকদের মধ্যে চরম হতাশা, এই হতাশা থেকে বেকার যুবকদের স্বনির্ভর করে তাদেরকে হতাশামুক্ত করবার লক্ষ্যে এবং নারীদের উপর যে নির্বিচারে নির্যাতন চলছে সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটা জনমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে বিধানসভা নির্বাচনটাকে হাতিয়ার করে বিধানসভায় আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরবার জন্য আসন্ন নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীকে কাছিয়াতুই তারকা চিহ্নে ভোট দিন। প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি বাড়িতে, প্রতিটি
নির্বাচক মণ্ডলী যাদের কাছে আমরা গেছি তারা এক কথায় বলেছেন, আমরা পরিবর্তন চাইছি, আমরা বাঁচতে চাইছি, আমাদের জীবন জীবিকাকে বাঁচাতে চাইছি, আমাদের নাগরিক নিরাপত্তা, নাগরিক অধিকারকে রক্ষা করতে চাইছি। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আশাবাদী আসন্ন যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে নির্বাচন মণ্ডলী সমস্ত ভয়, ভীতি, আক্রমণ প্রতিরোধ করে তারা তাদের গণরায় তারা প্রয়োগ করবেন ভোটের বাক্সে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। हाय नोंसोर ते गाहाम करेनि बागै दलाय हांखरनि सयलेंदानि सिमै सामनो थांफाय खलायमानि लाहार कासलायका आमसानि लुकुरा आसला आमसानि लुकुरा कौशल संरखा तैनि बियालो खलायमान नतै वायरे वायनो साजाका फियाबा नाहार जागलिया मुसा साक्थार महनै आसला भागे लाहार कसदांमनि बे थांफाय खलायनि लुकुरं बिसिङाव नुजाखा जोंजाल। আজকে আপনারা কেন পদত্যাগ করছেন? আমরা করছি আজকে 5 দিন হইছে, আমরা জল পাইতেছি না। ওই রাস্তা পশ্চিমাদি দক্ষিণাদি পাইপ পাড়ে রাখছে, রাস্তার কাজ করতে হয় আসিনা, মানে প্রায় 85 পরিবার জল পাইতেছে না। তার মানে জলের ব্যবস্থা আছে, থাকার সত্ত্বেও জল আইতেছে না। তো আপনারা কি কিন্তু আমরা জল পাইতেছি না। আপনারা কি অফিসে জানাইছেন? অফিসের না, আমরা ইঞ্জিনিয়াররা জানানো হয়েছে, তাই না কোনো পদক্ষেপ নিছে না, বলে এটা ঠিক করবো না কি আমরা যোগাযোগ করছে না। আজকে 7 দিন তার অপেক্ষা রয়েছি আমরা, 5 দিনের মাথা তাম দেখে নাই। এটা কোন জায়গাতে আপনারা অবরুদ্ধ হয়েছেন? বাচ্চারা বাজারে। এটা সোলেংটা একটু সামুনু রাস্তা। হ্যাঁ। আপনার নামটা? আমার নাম মনিদীপা চৌধুরী। দলাইন সিম বিপ্লবনি ককথম চিনি খরাং। Tinini koktuma ashuk zratino taiba haste hayungte haktoni koktuma shaimana bagai joye naitongni chini khorang. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্নমেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির